ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଝର ଝର ବର୍ଷା ପୁଲକିତ ଆମ ମନ। ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ପ୍ରଥମ ମାସକୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଜାଣୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ମାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର। ଏଠି ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା ଆଉ କକା ଖୁଡ଼ି। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଟିଏଲଏମ୍ କରିଛି। ଏଠି ମୁଁ ରହିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ଦିଅର ଆଉ ମୋ ଯା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟିଏଲଏମ୍। ଏଠି ଜେଜେ ରହିଲେ, ଜେଜେବାପା ରହିଲେ, ବାପା ରହିଲେ, ମା ରହିଲେ, କକା ରହିଲେ, ଖୁଡ଼ି ରହିଲେ, ଏଠି ଭାଇ ରହିଲେ ଆଉ ଭଉଣୀ ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଜେଜେ, ଏ ବାପା, ମା, ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ ଏମାନେ ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ମୋର ଘର ଯୋଉଟା, ଏଠି ରହିଲେ ବାପା ମା, ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଆଉ ପର ସଂଖ୍ୟା। 1 ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 0। ସେମିତି ଏଠି 2 ଆସିଲା, 2ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3। ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏଠି ଆସ ଗଣି ଶିଖିବା ସେମିତି ଆସିଲା। 1 ଅଛି, ଗୋଟେ ବଟନ୍ ରହିଛି। 2 ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ବଟନ୍ ରହିଛି। ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ 3ଟା ବଟନ୍ ରହିଛି। 4 ଅଛି, 4ଟା ବଟନ୍। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଶିଖିବେ। ଏଠି ନାମ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ହେଉଛୁ ଆର ଦେଖିବେ, ଚିହ୍ନିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଛି, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, ତାକୁ ହେଉଛୁ ସେ ନେମ୍ କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ସେ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପରଖିବେ। ମୁଁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଏପଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଏପଟରେ ତାଙ୍କ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଦେଖିକି ଏଇଟା ସେ ପିନ୍ଧିବେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକି। ଆଉ ଏଠି ରଖିଛି ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାଲି ଖେଳ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି। ରଙ୍ଗ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖିଛି, ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ତା ବାଦେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ହେଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଆମ ବିଷୟରେ। କେମିତି ନା ଷ୍ଟିଚ୍ ପପେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିଚ୍ ପପେଟ୍ ଇଏ ରହିଲେ ହେଉଛି ଏପଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖି ଦେଇଛି ବି ବାପା। ଏପଟେ ଆସିଲେ ମା, ଏପଟେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ମା। ଏପଟେ ଆସିଲେ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ। ଇଏ ଆସିଗଲେ ହେଉଛି ଆମର ଜେଜେବାପା ଆସିଲେ। ଇଏ ଆସିଲେ ହେଉଛି କାକି ଆସିଲେ। ଇଏ ଆସିଲେ ହେଉଛି ଜେଜେମା ଆସିଲେ। ଏପଟରେ ଆସିଲେ କକା ଆସିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଆସିଲେ, ଭାଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ହେଇ ଛୋଟ ପରିବାର କେମିତି ସୁଖୀ ପରିବାର ସେଇଟା ହେଇ ଦେଖେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇ ଛୋଟ ପରିବାର, ଏଇ ଛୋଟ ପରିବାର, ଏଇ ସୁଖ ପରିବାର, ସୁଖୀ ପରିବାର ଯେଉଁଟା ବାପା ମା ରହିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଆମର ଗଳ୍ପ କଥା ରହିଛି। ଏପଟେ ମିନାରେ ମିଠେଇ ଖିଆ ଗପ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ସେଇଟା ରଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଗପ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସମାନ ଆକାର ଆଉ ରଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ। ଏଇଟା ସମାନ, ଏ ସମାନ କଲର୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଚିହ୍ନିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ରଙ୍ଗ ଧାରଣା ଉପରେ ଏଇଟା ହିଁ ରଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଧଳା, ଏଇଟା କଳା, ଏଇଟା ନାଲି। ୟା ଉପରେ ଏଇଟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଣିକି ରଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେମିତି ରଖିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆକାର ଜାଣିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଇ ଧଳା, ଏଇଟା ହେଇ ଲାଲ ଆକାର। ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ। ହଳଦିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ରଖିଛି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି
आमर समान आकार ये विषय ये गोल एटा पजलटा से माने सजाड़े एमती एटा सजाड़े एटा है त्रिभुज एमती ही सजाड़े एटा एमती सजाड़े रंग भी जानवे और आकार विषय भी जानवे एटा अंडा होटा भी जानवे एटा गोटे रखी सागर एटा गोटे रखी पजल सेमती एटा ही से मैंने काढ़े पाने एटा ही खोलदेले एटा ही जोड़देले ए विषय भी से जानवे ये त्रिभुज एटा ही खोलदेले एटा ही जोड़देवे एटा भी गोटे पजल मु रखी पूरा एटा ही तारा ये जोड़देले दी से जानीजे एटा से रखी आउ गोटे से मैंने 1 2 3 4 जानवे पजलटा केमती सजाड़े ना एक एपटर 1 लिखाई एपटर एमती अच्छी तार सेटिंग होटा सेटिंग होगला ये 2 सेमती एमती करती कटिंग अच्छी एमती करदे सी जानीजे 3 भी करती एमती करदे सी जाने एक सब गुड़ाक पूरा कराई से मैंने जानवे तापर रहा ये एक रहा एक रहा पॉइंट आसला पॉइंट एक संगे एक को मैच करेंगे तापर पॉइंट रहा हूँ 2 आसला ये 2 आसला तापर से 2 को चिन्हैबे तापर आसला 3 तापर से 3 को चिन्हैबे एटा एमती चिन्हई पारे पुणी 1 2 रो भी से टाइप रो 1 2 करके भी से चिन्हैबे 1 एटा 1 रो 1 पॉइंट ही देबे 1 रो 1 पॉइंट देबे तापर एटा 2 आसला 2 रो 2 पॉइंट देबे एटा चिन्हई पारे एमती तापर भी पॉइंट को पॉइंट पिला को जो मिसेबा जदि कह अच्छा पिला कह यहाँ केमती मिसेले धर एक पॉइंट ता संगे आम प्लस गोटे रखा प्लस माने युक्त करवा यहाँ आईटा केते हम पिला कह ये सामान चिन्ह रहा तक को पिला से गणिबे गोटे रहा ए 2टा रहा 1 2 3 सामान से 3 लिखिपारे आ कही भी पारे उड़ियार जो आम 3 अच्छी सेटा से मैंने देखे पारे सेमती आउ रहा ए मासर रोचे आमर गप रहा मीनार मिठाई खिया गप कहवा पे जानवे आउ गोटे रोचे आमर सिग्नाल खेल अच्छी नील सिग्नाल लाल लाल बोले गाड़ी रोक नील हेल्ले चलो सेटा भी पे जानवे आईटा रहा गोटे लड्डू कर मैंने एमती गड़े देवे एटा कौन पड़ा पे एटा डी पड़ा डीटा हूँ खोलिए ये कार्ड रू खोलिए ये कौटी डी अच्छी देखा पे से पे सब देखेबे हे डी यहाँ हिता संगे रहा सेमती ओ आर भी सेमती मुझे लड्डू करती गड़े देवे कौन पड़ा ना ओ पड़ा ओटा भी से यही बॉक्स रू चिन्हे ओ कौटा ना यहाँ ओ एमती चिन्हे से मैंने गोटे कराई संगे आम रखुचु जेहेतु गार्डियन मैंने टी पाठ प्रति ये नजर दूसरी से आम ओ आर कार्ड रखी ABCD कार्ड रखी आ 1 2 भी गोटे कार्ड रखी आ पे खेलवाई तो बॉल फिंगा खेल जो मास अच्छी तो एमती बॉल ए बॉक्स को ये बाक्स को बाक्स फोपाड़े से गोटे रखी अक्षर बाक्स रखी अक्षर अच्छी भर अक्षर चिन्हे आ इंग्लीश रे अल्फाबेट अच्छे से अल्फाबेट जानवे ए मास आमर ए मास पाखर आमर शिक्षा वर्ष आरंभ तेणु आमर 2टा बही अच्छी 3 ରୁ 4 वर्ष पिला आ गोटे अच्छी 4 ରୁ 6 वर्ष पिला से गुड़ाक से अभ्यास करेंगे यहाँ हूँ मो अंगनवाड़ी केन्द्र ए मासर विषय वस्तु आ मासर साजसज्जा आपको केमती लगा कहे कमेंट करवा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नमस्कार रखिए जय जगन्नाथ।